On your name, babe. Ha? Ha? Ay, nadi ay. Tingnan ni mo. Hi. Happy dinner. Are you enjoying? Ice cream. Thank you for the sponsor. Ice cream. Say thank you, Papa and Mama. And Kuya Brian. Thank you, Mama. Kuya Brian. Papa. No, Papa. Because you have a new eyebrow and it's unfair. And Bessie, Papa. Ash, langga. Ice cream. Sa mukha ni. Ha? Snap me. Ayang bulo eh. 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 Hi, B. Hi. Oh. Diri na, skywalk. Nako, careful, oh. Skywalk. Ah, sorry, una din. Mana? Windy. Windy? Yeah, windy. Ah, kaya good mo ba? Ako sa iya na-enjoy ang video. Cushion. Skywalk. Dali, B, dali, B. No, I didn't want to get my sleeper lost again. Dili, uy, di ba ka mo? Ano, dali. Mimi, I got do it now. Dali. Suti ko po ba suloy? Ayaw na. Ana, paning. Tadi, hawak ka. Saan yung kalo ko? Inside my hair. Dali lang. Inside my jacket. Hello. We are here on the... Let's go, baby. Okay, we are here in the berry farm. Dito, dito. Pili, We are dito. here in the Skywalk Berries Farm. Wow. I can't go because I'm holding a kayak. Oh, okay. Wow. Hi. Really hadlok. Oh, you take me a picture po. Naka-ID sa picture. Ako sa'yo na, Bi. O, si mama. Iya, ako yung may ID ko. 1, 2, 3. May isa bagal.
O dali sa kamuntong sa Ardway. Farm. So very nice. You know, decoration of the kanilang obrang pulba. Yeah. Pulba niya. Welcome to, asa yun eh? Berry's Farm. Ang isa po din. Tamangi ka lang. Wala to sa resort na ako mapapagod. Naging misgari na. Hired. Hired be. Asa mo na din mo ang takpo din. Napayad rin. Mangihi ko. Hi Ash. Where are you, B? Pilay lang mixed berries ma. Singot na kay Kabi. I'm so hungry. You're so hungry na? What do you call this? Is this a chimney? Saan kamot bi? Dali na. Na 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 na. Look, I have no drink. Mulubot pa sa nakugawa. That's the berries. Where's the berries? There oh. Ay mo pala big pick up ha kay basig mo humamaho. Sobra na tong pick up niya, mahal na itong mabayaran. 150 daw per 100 grams. Yan, dapat. Pick up strawberries. Strawberry. But you only need to pick, how many? Two. Two only. Usually pila isa ka, ano ya? Ang 100 grams, pila ka buok? Oh, 8 si? Oh. Di hara dito mag-limit kay... 8 ana. Oh. Dagko ang pilion. Asa mo dapit ya? Ha? Mutuyog niya? Ang mulberry, apil pod. Parehara sa tanan. Use tiny stuff. Huy, maka. Gusto nga sa puniun niya. Ha? Oh. Kanang 1. Ah, 1 only. O, kakuya na naman isa. Dali ya. Blackberry. Mulberry. Bibi, dara bibi. Ang dali. why black man? Kaning black lang. Pinang sa kabasket po, bi. Look, ako ni. Duwa man na mo ah. Kada ka mag-basket niya. Mura rin. Gamay rin. O, tama na. Ay, ayaw na. Diretso dyan na sa unya na. Okay. Si Kanigan. Oh. You can give it to Lola. Oh, nanguha na sa mansanitas. Uy, mulberry daw ni. Uy. Mansanitas, mulberry. Tama na ni. Tama. May pick ko isa kay. Upik isa. O tadi, o tadi. Pick mo, pick. O sa'yo yan, dali mo pick sa kung isa. Nako. Asa may pwede na ipig yan kaunon. Na itom. Mga itom mo na, hinog. Sige. Na dito strawberry. Gar. Oh. Hmm? Ay, basig tilas imong kuwaon ha. Tell me. Tara, tara. Uy, dalawa ka na? Dalawa na, sa tadi na. Ayo, pira ang kuwan. Awan, nadamay ang hilaw. Sardine, oy. So, Ardwin ba? That's wait, that's not isa. Guniti Hindi, si Asyo na magkuhan. No, okay. Tudoy sa'yo, asa man ana ya? Asa man na yung pwede kwaon niya? Pira, dito dwin. Nadamay ang hilaw. You got 3, kuya. Okay, kuha di. Indog kasi mong tama na. Pag maingog tama na. O, tara, bibi. Guniti. Asa man yung kwaon niya? Tara, kwa, you get it. Kato. Kanang red ka ayo ya. Yung dagko. Kato kanyo red oh. Dara, asa man? Naghanak na kay nakiwa ma? Tulo na kano. Just get my basket. Si Tadi, nakakuha na si Tadi. Ah, dito ka. Kuya, give me a bag.
Kaniyo. Dara oh. Tuyok lang ang dress pikas. Asam mo tuyok. Tuyok bing anak kay diri ka kuha. Dali nga green para. Kana isa. Kana. Oh sige bi. Ay kana bi it's big baby. Kana. Wait, Hawakan mo yung body. Ako na be. Hawakan mo yung body. Kanigar. Mine Kanigar. already. Kaniyo. Kari. Mana, mo mabibing duwan na. Oh sige na oh. Kailan na? Tulo ako. Nalata naman gay day oh. Tama na no eh. Ano naman siya, ripe na. Ripe na gudong kana pang. Hindi. I only get one already. Buta di kay timbang mana. Hi. Happy birthday, Mimi. Happy birthday, Mimi. Okay, 5-10 seconds. Hello. Now, Okay, init na. Tara. go na. O sige, ihalo na siya ta lahat. Lahat na, ihalo lahat. Big. Dako. Ada. Wait, it's really big. Big. Ada ko siya. Mukha naman na, be. Yan o, hugasan pa na. Ana, paning. Tadi hawakan saan yung kalok ko? Inside my hair. Dali lang. Inside my jacket. Hello. We are here on the Let's go. okay, we are here in the berry spot. Dito. Pili We are to. here in the skywalk. Berries farm. Wow. I can't go because I'm holding a kayak. Oh, good. Wow. Hi. Hindi hadlok. Wow. Oh, you take me a picture po. Oh. Hindi ito doon. Oh, nangmana sa sanitas. Uy, mulberry daw ni, uy. Sanitas, Malbere. Tama. May pick ko isa. Upik isa. O, tadi. Pick mo, pick. O, sa'yo yan. Dali mo pick sa isa. Nak, oh. Asa kayo pwede na ipigyan ka unon? Nangitom. Mangitom mo na, hinog. Na dito strawberry. Oh. Basig tayo mo ko na. Tell me. Tara. Kanigar. Wait, it's mine already. Kaniyo. Kari. Mana, mo mabibing duwan na. Oh, sige na oh. Kailan na? Tulo ako. Nalata naman gay day oh. Hi. Happy birthday, Mimi. Happy birthday, Mimi. Okay, 5-10 seconds. Hello. Now, Okay, init na. Tara. go na. O sige, ihalo na siya ta lahat. Lahat na, ihalo lahat.